Salam alaikum khaoutna. Inch'Allah rakoum ga mlah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le retour d'expérience de l'arbre qu'on a traité au vinaigre de cidre contre les pucerons. اليوم راح نهضر لكم على الشجرة اللي درنا لها الخل التفاح باش نقتلو الباعوش اللي ظلمنا عليها لي بيسرون اللي كانوا فيها. الور يوتيليزينا الدوزاج 1/3، تسمى كاس ب3 كيسان، كاس تاع الخل ب3 كيسان تاع الماء. On a utilisé un dosage de 1/3 et on a aspergé pendant 3 jours en décalant d'un jour. تسمى رشيناه ب3 خطرات مديكالين بيومين، c'est-à-dire نهار نرشوه نهار ما نرشوش. واليوم نوري لكم الريزلطة تاعو. بون ابارامون الدوزاج كان بزاف، الخل هذاك اللي استعملته بون خل طبيعي 100% وبصح خل قاصح، خل التفاح قاصح. الور لازم تردوا بالكم في الدوزاج مهما يكون ماهوش راح يقتل الشجرة. كيما تشوفوا الشجرة راهي تروبروني، راهي تعاود تروبروني نورمال، مي لازم تردوا بالكم. تسمى اذا كان الخل قاصح بزاف ديروا 1/5، تسمى 5 كيسان تاع الماء بكاس تاع الخل. Pour le dosage que j'ai utilisé, apparemment c'est un dosage un peu corsé parce que ça a cramé un peu les feuilles, mais c'est pas grave, voilà, ça n'a pas tué l'arbre quoi. L'arbre reprend sans problème, il est en train de faire de nouvelles feuilles. Voilà, il est en train de faire de nouvelles feuilles, de nouvelles pousses. Mais ça reste que vous pouvez moins doser. Pour le vinaigre que j'ai utilisé, c'est un vinaigre de cidre qui est très très corsé apparemment. Et vous pouvez mettre 1/5, c'est-à-dire 5 verres pour un verre de vinaigre de cidre. Et asperger pendant 3 fois en décalant d'un jour. Voilà le résultat. Je vais vous montrer les pucerons qui sont cramés. Voilà. Il y a les pucerons là qui sont morts. Voilà, et ça fait il n'y a plus de pucerons sur l'arbre. Tous les pucerons sont bien morts. Il n'y a plus de fourmis sur l'arbre aussi. Voilà. Ça veut dire que le vinaigre de cidre voilà كنت تشوفوا هنايا الباعوش هذاك راهو مات كاع، ما كانش راهو ميت كامل. سي فري كو الورق سفراو شويه، مي سا ريست كو الباعوش هذاك خلاص تحرق كامل. Voilà, les pucerons sont tous morts. C'est vrai que les feuilles ont un peu souffert. Il y a les feuilles qui ont un peu souffert, mais l'arbre reprend, voilà, de nouvelles feuilles. L'arbre est en train de faire de nouvelles feuilles, ça veut dire qu'il reprend sans problème. Voilà, il y a des pousses partout. Ça reste que c'était un peu corsé, puisque ça a cramé un peu les feuilles, mais c'est pas grave, on s'est débarrassé des pucerons, et là, c'est-à-dire, c'est une expérience qui nous démontre que le vinaigre de cidre est efficace contre les pucerons, contre une attaque de pucerons assez importante. Moi, j'utilise vraiment dans l'extrême, ça veut dire quand vraiment il y a une attaque de pucerons qui est très importante. Sinon, j'utilise en général des répulsifs avant la saison des pucerons. J'utilise des répulsifs pour empêcher les pucerons de reconnaître les arbres. J'utilise, comme je vous ai parlé dans d'autres vidéos sur comment prendre soin de ces arbres, j'utilise du purin d'ortie ou des décoctions d'ail ou d'oignon. كما قلت لكم انا الخل التفاح نستعملو في فريمون يصدمو بزاف الباعوش على الشجره، ونشوفها بلي كرايون دونجي. سينون قبل ما تجي لا سيزون، قبل ما على بالي بلي كيجيو الباعوش هذا لي بيشرون يجيو في الديبي تاع الربيع ولا في اون بلان ربيع، نستعمل لي ريبولسيف، تسمى لي يبدلوا لودور تاع الشجره باش لي بيشرون الباعوش هذا ما يعقلش الشجر.
كيما كي درت فيديو تاع كيفاش تهلاو في الشجر تاعكم. تستعملوا سوا البيران دورتي. اللي كاينين فيديو وريتكم كيفاش ديروا البيران دورتي، ولا البصل والثوم. كيف ديروا شغل تيزانة تاع البصل والثوم وترشوا الشجر تاعكم باش كي يجوا لي بيسرون ما يعقلوش لودور تاع الشجر تاعكم. هادي يا خاوتي تسمى لو فيناغ دو سيدر لي افيكاس كونتر لي بيسرون. تسمى خل التفاح يقتل الحشرات والشجرة تعاود تربروني بدون مشكل. وشنو لازم تتهلاو في الشجرة، صادير كيما انا درت لها الفيميي تاع العود وتشوفوا درت لها الباياج تاعها وتسقيها. واحد يولي يسقيها لازم تسقيها ابوبري 20 لتر شاك 3 جور. لازم توقف عليها عاد تسقيها وانسي دو سويت باش الشجرة تعاود تربروني تعاود تلقى روحها. Alors, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de l'arbre en même temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter que les pucerons. Et moi j'ai mis du fumier de cheval, un bon paillage et l'arrosage chaque 3 jours. Je mettais 20 litres d'eau pour que l'arbre vraiment retrouve ses forces. تهلاو في روحكم خاوتنا، عن قريب ان شاء الله. On va tout le monde, portez-vous bien, à bientôt.